श्रीविष्णोरष्टाविंशतिनाम स्तोत्रम्। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्यां मेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्यासत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णा निरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारु माया कंचविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्धिजामाता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्यां एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इंदिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारु माया कंचविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्धिजामाता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजय। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च
वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतु नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्यां एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मी नारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इंदिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारु माया कंचविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्धिजामाता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजय। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्यां एकादश्यां तथैव च
सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्यासत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारो माया कंचविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्धिजामाता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्यां मेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः
पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इंदिरा पुंडरीकाक्षा रमा गरुड़वाहनः भार्गवी शेषपर्यंको विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुंदरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्यासत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारु माया कंचविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्धिजा माता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजय। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्यां एकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मी नारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इंदिरा पुंडरीकाक्षा रमा गरुड़वाहनः भार्गवी शेषपर्यंको विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुंदरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः
भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारु माया कंचविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्धिजा माता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजय। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्यां मेकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मी नारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इंदिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषिकेशः
पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णा निरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारु माया कंचविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्धिजा माता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्यां एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मी नारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु श्रीराब्धितनयाच्युतः इंदिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णा निरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारु माया कंचविदारणः माहेश्वरी महादेवो
परमा पुण्य विग्रह रमा मुकुंदः सुमुखी मुचकुंद वरप्रदः वेद विद्याब्धिजा माता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजय। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्यां एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मी नारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इंदिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णा निरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारो माया कंचविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुंदः सुमुखी मुचकुंद वरप्रदः वेद विद्याब्धिजा माता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो
गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी युगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्यां मेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मी नारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इंदिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारो माया कंचविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्धिजामाता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी युगवल्लभः जयप्रदा जयकरः
रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्।